हालेलुया। तो आपकी भरपूर तालियों में वाजिबुल इज़्ज़त काबिल एहतराम खुदा के अजीम खादम जनाब डॉक्टर जमील नासिर साहब, आपकी भरपूर तालियों में खुदा उनके अजीम खादम जनाब डॉक्टर जमील साहब। आइए खुदा के कलाम में मुकद्दस को सुनेंगे और खुदा के कलाम में मुकद्दस में से आज आप जानते हैं कि जिस सीजन के अंदर से हम गुजर रहे हैं, ये कौन सा सीजन है? तैयार है नहीं मैसेज के लिए? आइए, हम कौन से सीजन में से गुजर रहे हैं? ये कौन से दिन चल रहे हैं? मसीही मजहब के मुताबिक रोजे चल रहे हैं, और फिर इसके अलावा और क्या हो रहा है, और थोड़ी दिनों के बाद क्या होना है? ईस्टर से पहले क्या हमने अभी सेलिब्रेट किया जो लास्ट गुजरा? पाम संडे। आज खुदा के कलाम मुकद्दस में से हम चंद बातें जानेंगे कि ये है हकीकत के अंदर क्या, ये भेद क्या है। खुदा ने सब नामों से ज्यादा इज्जत किसे बख्शी है? किसी बंदे को, पादरी जमील को, इन फॉरेनर्स को, इन ढोलकी तबले पर जो खुदा के खादम बैठे हैं इनको, या बाजा बजाने वालों को, या किसी और को? खुदा ने सबसे ज्यादा इज्जत किसको बख्शी है? अगर आज आप यहाँ पर बैठे हैं तो आप मुझे देखने नहीं बैठे, मुझे सुनने नहीं बैठे। किसको सुनने आए हैं? किसको सुनने आए हैं? तो दोनों हाथ बुलंद करके बुलाइए, किसको सुनने आए हैं? किसको सुनने आए हैं? देखने आप किसको आए हैं? खुदा के बेटे यीशु मसीह को। किसी इंसान को आप देखने नहीं आए, आप खुदा के बेटे यीशु मसीह को देखने आए हैं। और किताबे मुकद्दस के अंदर लिखा है कि ये एक नाम जो है खुदा ने तमाम नामों से इसे अजमत ज्यादा बख्शी है, और ये बख्श कर अजमत आपके हाथों में दे दी है। तो कोई हालेलुया कह सके? ये मेनू लगता है तुसी कोई ना गलत बंदे दे नहीं करे, तुम्हारे को मुंह जो हालेलुया नहीं निकलता। ये खुदा ने कलाम हमें किसको बख्शा है? हमें बख्शा है, और ये हमारे पास है। आपके घरों के अंदर ये कलाम है जी, ये आपके घरों के अंदर कलाम है। तो इसकी अजमत ज्यादा है या पादरियों की अजमत ज्यादा है? इसकी अजमत ज्यादा है या अंबिया मुरसलीन की अजमत ज्यादा है? किसकी अजमत ज्यादा है, बाइबल की या नबियों की? अजी किसकी? बाइबल की। तो मैं खोल के आ रहा हूं, किसी नबी का सहीफा या किसी नबी की बातें मैं आपको बताने आया हूं, या बाइबल की? मेरी तीयो मेरे नाल दे आज मैं किसकी बातें बताने आया हूं? बाइबल की बातें बताने आया हूं। और बाइबल को खुदा ने तमाम किताबों से अफसल करार दिया है। अब पहाड़गंज जा रहे हो तो नारा ही नहीं निकलता की हो गया जे? जे तुहानू पंजाबी आउंदी है तो नारा ही मार छड़ो। वेरी गुड, एटा भी ठीक है, अगर रवा होंगे आगे ठीक हो जाएगा। सो बाइबल मुकद्दस में खुदा ने सबसे ज्यादा इसको इज्जत बख्शी है, बाइबल को। आइए फिर खोलते मेरी ऐनक दे देंगे कब्जा ग्रुप। बाइबल मुकद्दस में से अगर आपके पास बाइबल है तो खोलिए मेरे साथ यूहन्ना रसूल की इंजील, यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 12वां बाब। यूहन्ना रसूल की इंजील, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12, 12वां बाब और 12वीं बाब की 12वीं आयत। 12वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं। चैप्टर 12 वर्स 12 यहाँ पर यूं मरकूम है, दूसरे दिन बहुत से लोग जो ईद में आए थे ये सुनकर के यीशु यरूशलेम में आता है, खजूरों की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे, होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, इस्राएल। पादी साहब कहिए आमीन। मेरी नजर एक एक पादरी के लिए, अपने के लिए, ਤੁਹਾਡੇ के लिए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर ईस्टर की से पहले या अपनी मसलूबियत से पहले यरूशलेम के अंदर शाहाना दाखिल हुए। और कैसे दाखिल हुए? याद है किसी को कैसे दाखिल हुए? शाबाश शाबाश मसीही, अगर तो आप मसीही है, याद है कैसे दाखिल हुए? खुदावंद यीशु मसीह किसके ऊपर सवार थे? शाबाश, बुलंद आवाज से, किसके ऊपर सवार थे?
गधे के बच्चे के ऊपर सवार थे, और सिर्फ गधे के बच्चे पर ही सवार नहीं थे। तो जब जैसे वो गधे के बच्चे पर सवार हुए, लोग क्या कर रहे थे, उसके आगे पोशाकें डाल रहे थे और खजूरों की डालियां हाथों में पकड़कर क्या कह रहे थे, अहले मसीहियों, अहले गंज पहाड़, अहले कराची, बुलंद आवाज से बताइए क्या कह रहे थे। लो जी, जिन्हां दे हाथ सलामत नहीं ना, हाथ ना चुके सने पादी, और जिन्हां दे हाथ सलामत ने, देखो पादी साहब, मैं एक रिक्वेस्ट तुहाडे के कर लगा वा, मैनू इहदा ठेके ते नहीं जे बुलाया, ना इन्हां मैनू पैसे दे के बुलाया जे, ते ना तुहानू पैसे दे के बुलाया। हम सारे किसके लिए आए हैं? अपने आका, अपने मुनज्जी, अपने खुदावंद यीशु के लिए आए हैं। तो फिर आओ, फिर बुलंद आवाज से उसकी सताइश करें। हम तो वो लोग हैं कि जो मुसीबतें बर्दाश्त करते हैं, दुख बर्दाश्त करते हैं, परेशानियां बर्दाश्त करते हैं, गुर्बत बर्दाश्त करते हैं, मसीह के नाम पर जिल्लत उठाते हैं। हमारे घरों को जलाया जाता है, हमें चूड़ा कहा जाता है, भंगी कहा जाता है, पता नहीं कौन कौन से लक़ब दिए जाते हैं। हम एक ही बात कहते हैं, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? कौन है जो मसीह की मोहब्बत से हमें जुदा कर सकता है? जिन्हां दे फिर हाथ सलामत रहना, वो जरा मैनू हुण दस भी दे। तालियां ना मेरा कख नहीं जे बनना, बंद करो तालियां, तालियां बंद करे, तालियां बंद करे, तालियां बंद करे। मुंह खोले, खुदा आपके मुंह को बरकतों से भर देगा। आप मुंह खोले, आप मुंह खोले, खुदा की कुदरत आपके मुंह के अंदर आएगी और आपका बदन मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया जाएगा। कोई आमीन कह सकता है? जैसे खुदा का कलाम नाज़िल होता है, बाइबल में लिखा, फिर वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर उनको शिफा बख्शता है और उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। वक्त आ गया है कि खुदा अपने कलाम को आपके लिए नाज़िल करे। इसलिए जब उसका कलाम नाज़िल होगा तो आपके मुंह से कलाम निकलेगा। जैसे आपके मुंह से कलाम निकलेगा, बीमारियां भी आपकी जाएंगे, दुख भी आपके जाएंगे, मुसीबतें भी आपकी जाएंगी, परेशानियां भी आपकी जाएंगी, हालात आपके ठीक हो जाएंगे और आप देखेंगे खुदा का जलाल आपकी जिंदगियों के अंदर कैसे छा जाए। तो जैसे खुदावंद यरूशलेम में दाखिल हुए तो लोगों ने क्या कहना शुरू किया? हाथ ऊंचे कर लोगे तो नहीं कवेले दी टकरा हो जाएगी। मिनिस्ट्री ने तो 20 हाथ है कि खिलाड़ी छड़ दो खुदा का नाम, जरा हुण नारा मारना एक में, ओए सबर करो नारा है कि ये भी सुन लो, पहले गल भी पूरी सुन लो। बाइबल मुकद्दस में लिखा, जैसे खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए तो अहले यहूद और बहुत से वहां पर लोग आए हुए अपनी पोशाकें गधे के कदमों के अंदर रखकर और खजूरों की डालियां लेकर क्या कहते थे? फिर हाथ नहीं चुके गए, हाथ उतले, हाथ साडे भी नहीं चुके गए। क्या कहते? देखो ऐसी कुसना है तो सारा है ताकि साडी तस्वीर बने। और मैं दसना हाथ के भी चुकी गए। ये जो हाथ चुकोगे ना, फिर बरकत तुहाडे जिस्म च। ए हाथ चुके ना, तस्वीर तुहाडी बनेगी। ए हाथ चुके ना, वेखा जे बीमारियां जान, बदरूमा भी जान गया, नापाक सीरा भी जान गया, बदीलिया कुदरता भी जान गया। लिखा है कि जब उन्होंने देखा कि आका खुदावंद यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठ के आ रहे हैं तो कहा, होशाना। हजे भी हाथ थल्ले थे। क्या कह रहे थे? होशाना, 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 होशाना। मुबारक है वो जो दी चुक छड़ो, बरकत मिल जाएगी। मैं फोटो खिंच के किते नहीं भेजागा तो चुक लो हाथ, कख नहीं होगा, बरकत लीजिए। होशाना, होशाना, होशाना। मुबारक है वो जो, मुबारक है वो जो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये नारे लग रहे हैं यरूशलेम के। तो वजह क्या लगने की? आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इतवार के दिन यरूशलेम में शाहाना तौर पर दाखिल हुए, लेकिन इतवार से पहले थे वो कहां पर? अगर आप बाइबल का मुतालिया करें, मेरे साथ रहना है आप चंद मिनट। अगर आप बाइबल का मुतालिया करें तो लिखा है खुदावंद यीशु मसीह बैतनिया के अंदर थे। तो बैतनिया के अंदर कर क्या रहे थे?
آپ جانتے ہیں کہ بیتنیہ وہ جگہ ہے جہاں پر لازر رہتا ہے, جہاں پر مرتھا رہتی تھی, جہاں پر مریم رہتی تھی, اور جہاں پر شمعون کوڑی تھا, جہاں پر شمعون کوڑی تھا. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے شمعون کوڑی نے فائدہ اٹھایا کہ یروشلم چاروں اطراف سے لوگوں سے بھرا ہوا ہے, کیونکہ یروشلم کے اندر لوگ عید فصح کو منانے کے لیے مختلف ممالک سے آئے ہوئے تھے. کوئی عرب سے آیا ہوا تھا, کوئی یورپ سے آیا ہوا تھا, کوئی مصر سے آیا ہوا تھا, کوئی یونان سے آیا ہوا تھا, کوئی روم سے آیا ہوا تھا. مختلف ممالک سے جتنے ممالک اس وقت کے دریافت تھے وہ سارے کے سارے ممالک کے اندر سے, کوئی گل نہیں کرنی, گل نہیں کرنی, میرے کلام کرن دی, باقی سب گل نہیں کرنی, کچھ جگہ کہ کوئی سارا کچھ کریں گے. بائبل مقدس کی اور لعنت دا سبب جو برکت نہیں چھے تو روکن دے ہو کلام, جب کلام روکنا لعنت ہوندی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ساری دنیا کے یہودی وہاں پر کھڑے ہیں, اور یہودی ساری دنیا سے آئے ہوئے ہیں صرف عید فصح منانے کے لیے, جھونپڑیوں کی عید منانے کے لیے. کھجوروں کی ڈالیوں سے جھونپڑیاں بنائی ہوئی ہیں, کھجوروں کی ڈالیوں کے علاوہ درختوں کی شاخیں کاٹ کر وہ باہر میدانوں کے اندر, بیابانوں کے اندر انہوں نے جہاں جہاں انہیں جگہ ملی ہے وہیں وہیں انہوں نے جھونپڑیاں بنا لی. ادھر خداوند یسوع مسیح بیتنیہ کے اندر موجود ہے, اور بیتنیہ کے اندر کیوں موجود ہے؟ کتاب مقدس کے اندر لکھا وہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام شمعون ہے. شمعون نے آپ کی ضیافت کی, اور آپ کی ضیافت کر کے کیا کہتا ہے کہ آقا آپ آؤ میری ضیافت میں, اور اس ضیافت کے اندر آؤ تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں میرا کتنا شبشبا ہے, میرا کتنا روب ہے, میرا کتنا دبدبا ہے, میں کتنا امیر ہوں. اور کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے اس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی دعوت پہ بلایا. جیسے دعوت پہ بلایا تو یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح چاروں اطراف پھیل گئی, یروشلم تک خبر چلی گئی, اور لوگوں نے سوچا شمعون کے گھر میں آج خداوند یسوع مسیح دعوت لینے آئے ہیں. میری فکر نہیں کرنی, اپنی کرنی ہے. تو خداوند یسوع مسیح دعوت کھانے آئے ہیں, اور اس دعوت کے لیے ہم تو اندر نہیں جائیں گے, لیکن ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. سارے لوگ امٹ رہے ہیں بیتنیہ کی طرف, پیدل چل کے بیتنیہ کی طرف جایا جا سکتا ہے, اس لیے سارے لوگ اس طرف جا رہے ہیں تاکہ آقا کا دیدار کر سکے. اب دیدار کیوں کرنا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بیتنیہ گاؤں لوگوں سے بھر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں نے پہلی مرتبہ سنا تھا. توجہ فرمائیے, نوٹ فرمائیے, اور پوری دنیا سن لے, اور کان کھول کر سن لے اس بات کو. صرف سنے نہ بلکہ کان کھول کے بات کو سنے. صحائف تورات, زبور, صحائف الانبیاء کے اندر بہت سی تعلیمات ہیں کہ لوگوں نے خدا کے کام کو کیا. کتاب مقدس میں لکھا ہے جب خداوند یسوع مسیح اس زمین پر آیا, جب آپ چلتے تھے تو بہت سے لوگ آپ کے قریب آتے. اگر کوئی اندھا آپ کے راہ میں آ جاتا تو وہ اندھا رہتا. اب بول چھڑو کراچی والا میں نے پیسے دے کے منگایا جے کہ تسا ہی بھائی کلام سننا. میرا ایک مالی سی چرچ دا, انہوں میں کہا بھائی مالی دعا کرنی ہے, تو چپ کر کے لٹکا کے منہ گر گیا. دوپہر دے ٹائم آیا, پھر لٹکیا ہوا منہ. آگے نے پیسہ میں نے گل دس کیا ہے کی اگر میں تو کہیا کہ میرے نال گھا دی مشین کھلایا کرے, تو میں نہیں تو آخیا تسا مینوں کیوں آخیا دعا کرے. تو دیکھو میں گھا دی مشین نہیں تو آخیا پھیرو, میں آخیا دعا کر خدا نہ. تو بائبل مقدس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح جب بیتنیہ کے اندر تھے تو کتاب مقدس میں بتاتی ہے جب آپ گزرتے تھے, اور اگر راہ کے اندر کوئی اندھا آ جائے, میری تیو بیٹیوں ماؤں بتائے, وہ اندھا اندھا رہتا تھا. بتائے بلند آواز سے, وہ اندھا اندھا رہتا تھا. اور اگر راستے کے اندر کوئی گونگا مل جائے میرے آقا کو تو کیا وہ بے زبان گونگا رہتا تھا؟ اگر کوئی اندھا میرے آقا کو مل جائے کیا وہ اندھا رہتا تھا؟ اگر کوئی کوڑی مل جاتا میرے خداوند کو کیا وہ کوئی کوڑی رہتا؟ اور اگر کوئی راہ کے اندر مردہ آ جائے جیسے نائن شہر کے بیوہ کا بیٹا تو کیا وہ مردہ اپنی چار پائی پر پڑا رہتا تھا؟
کیا جب یائر کی بیٹی کے گھر میرا آقا گیا تو کیا یائر کی بیٹی مردہ رہی؟ تو جب میرا آقا جہاں بھی جاتا ہے اندھے بھی دیکھتے ہیں، لنگڑے بھی چلتے ہیں، کوڑی بھی پاک صاف ہوتے ہیں، مردے بھی زندہ کیے جاتے ہیں، اور گنہگار گناہوں سے نجات پا جاتے ہیں۔ کوئی ہاللیلویہ کہہ سکتے ہیں؟ آج یہودی اس لیے آئے ہیں دیکھنے کے لیے کس نے 4 دن کے مردے کو زندہ کیا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ایک دن کا مردہ تو زندہ ہو گیا۔ یہودی یہ کہتے تھے ایک دن کے مردے کو تو کوئی انسان جو ہے وہ بس گول کی مدد سے یا کوئی بڑی روح کی مدد سے اس کے بدن کے اندر روح جو ہے وہ ڈال سکتا ہے۔ 2 دن کے مردے کو، 3 دن کے مردے کو کوئی زندہ کر سکتا ہے، لیکن 4تھے دن کے مردے کو سوائے خدا کے کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ ہاتھ سلامت ہے تو نعرہ چاچدہ مارنا جو کرسمس بھی تواڈے نال کیتا تے ایسٹر بھی تواڈے نال کر رہا، کوئی میری بھی لاج رکھ لو۔ سو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خداوند یسوع مسیح ایک دن انتظار کیا، لازر قبر کے اندر ہے، 2 دن انتظار کیا، لازر قبر کے اندر ہے، 3 دن انتظار کیا، لازر قبر کے اندر ہے، 4تھے دن میرے آقا نے اپنے شاگردوں سے کہا آؤ لازر کو جگانے جا رہے ہیں، تاکہ یہودی جان لے کہ میں صرف نبی نہیں، میں خدا ہوں۔ بڑیاں نوں اک لگدی ہے، بڑیاں دے سینے دے وچ اک لگدی ہے جدوں میں آنا وا میرا یسوع خدا ہے۔ تواڈے ہاتھ پھر بھی نہیں چکے جانے، آپ دیکھو اگر ہاللیلویہ نہیں چکے جانے۔ یاد رہے آپ میں سے کتنوں کا ایمان ہے آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں میں سے کسی اور کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائے؟ ایک ہی نام ہے مسیح، وہ نام، وہ نام، وہ نام۔ خدا نے اس نام کو اتنا سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے، جنہیں ہاتھ سلامت رہے اور چاندے دے اندر بیماری نکلے، مشکل نکلے، دکھ نکلے، مصیبت نکلے، پریشانیاں نکلے، بدروا نکلے، تعویذ نکل جائے، ہاتھ چوک کے نعرہ ماریا چھے خداوند کا اس کو ایک ہی نام بخشا۔ توجہ کے ساتھ میری تیو بیٹیوں، توجہ کے ساتھ، خداوند نے اسے سرفراز کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے، اور بھی آپ چکو جو سب ناموں سے، جو سب ناموں سے، جو سب ناموں سے، تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے۔ ہر ایک کا مطلب ہے مذہب کوئی بھی ہو، قوم کوئی بھی ہو، ملت کوئی بھی ہو، کوئی شہر ہو، کوئی ملک ہو، سب کے گھٹنے اس کے آگے جھکے اور ہر زبان اقرار کرے۔ توجہ فرمائیے، تالیاں بند کرے، ہر زبان اقرار کرے کہ یسوع ہی، جنہ دا ایمان ہے، جنہ دا ایمان ہے، یسوع ہی، یسوع ہی۔ اور کسی ہور قوم دا خداوند یسوع خدا ہوندا لگ سمجھ جانے تانوں ملیا نا، ایویں ہی ہاتھ نہیں چکے جاتے۔ یسوع ہی ہاتھ چک کے برکت مل جائے گی، فوٹو نہیں بنا دیا تو ہاتھ میرے میں تانوں پریکٹس کرا رہا ہوں۔ یسوع کی ہے یہ کبھی والا بھائی نہیں بولتا یسوع کیا ہے، اور اب اس نے ثابت کیا کہ میں نے ایک دن کے مردے کو زندہ نہیں کرنا، 2 دن کے نہیں، 3 دن کے نہیں، تاکہ اہل یہود جان لے اور سن لے، اور کان کھول کے یہودی سن لے، شراب عالم سن لے، مفکر سن لے، مبلغ سن لے، اور علماء مشائخ یہود سن لے
کہ ایک شخصیت ہے جس کا نام خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. وہ جب چاہے جس وقت چاہے چاہے جتنے سالوں کا مردہ قبر کے اندر کیوں نہ پڑا ہو اس کے بولنے سے قبروں کے منہ کھل جاتے ہیں اور مردے کفن سمیت اس کے قبر میں مردے کفن سمیت اس کے قبر میں. اب وہ جادو کا مردہ بھی لوگ کس کو دیکھنے جا رہے ہیں. سچ بولو سچ بولو بولنا میرا سچ کس کو لوگ دیکھنے جا رہے تھے؟ لازر کو. پھر کس کو دیکھنے آئے؟ لازر کے علاوہ جناب ہم یسوع کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو جب لازر کو زندہ کیا جب خود وہاں پر آپ تھے تو لوگ جو یروشلم کی طرف جا رہے ہیں اور یروشلم سے نکل کر اس لیے جا رہے ہیں تاکہ یسوع کو بھی دیکھے اور لازر کو بھی. آکر خواہ دیکھو کہ بیٹھا رہا شمعون کوڑی. اب سنیے گا شمعون کوڑی وہاں پر. اب جب شمعون کوڑی وہاں پر بیٹھا ہے ہمیں مقدس طریقہ ایک خاتون ہے اپنے ہاتھ کے اندر چتاماسی کا عطر ہوتا ہے عطر دار ہوتا ہے اور آ کر میرے آقا کے سر پہ ڈالا اور آنسو بہانے شروع کر دیے اور آنسو بہا کے آپ کے قدموں کے اوپر گرانے شروع کر دیے اور پھر اپنے بالوں کو کھول کر میرے آقا کے قدموں کو پوچھنا شروع کر دیا. تو ساتھ جو شمعون جس نے دعوت کی تھی سیاست کی تھی وہ اپنے دل میں سوچنے لگا. کیا سوچا اس نے دل میں؟ بلند آواز سے بولیں گے کیا سوچا؟ ذرا بلند آواز سے بولیے. اس کی اوقات میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس شمعون کی اوقات آپ کو دکھانے لگا. اسی سمجھ میں جڑا بائبل میں لکھا مقدس یہ اس شمعون کی اوقات دکھانے لگا. یہ کیا کہہ رہا تھا؟ اگر یہ جانتا اگر یہ نبی ہوتا تو جانتا. ہوں شرم آئی ہے نا. اگر یہ نبی ہوتا کہ جدن تو کوڑی سے تینوں آکھا جا پاک صاف ہو جا ادھر تینوں کی تکلیف سی تینوں بھی تو کوڑ چو اینا ہی چنگا کیتا نا. کسی نے تجھے کوڑ سے شفا بخشی ہے تو اب تو کیا کہتا ہے اگر یہ نبی ہوتا تو جانتا. پہلے نبی ہوتا تو جانتا تھا. وہ تو مان ہی نہیں رہا کہ یہ نبی بھی ہے. دیکھیے لوگوں کی اوقات بدل جاتی ہے. جب اسے چنگائی ملی نا شفا ملی اوقات بدل. کہا اگر یہ نبی ہوتا. ایسی بات میں سیدھا لکھا میں غلطی نہیں کہہ رہا جی میں آیت غلطی نہیں پڑھ رہا. اگر یہ نبی ہوتا تو جانتا. اسے چھوٹوں کو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے یہ شرم نہیں آئی کہ جب اسے معاشرے کے اندر سے نکالا گیا تھا اس کی بیوی اس کے ساتھ بات نہیں کر رہی تھی, اس کے بچے اس کے ساتھ بات نہیں کر رہے تھے, اس کی بہن بھائی اس کے ساتھ بات نہیں کر رہے تھے, اس کا معاشرہ اس سے بات نہیں کر رہا تھا. سارے اس کو یہ کہہ رہے تھے اپنے ہونٹ کے اوپر ہاتھ رکھ اور ایک ہاتھ بلند کر اپنے سر کے بال بکھیر اور اپنے کپڑے پھاڑ اور یہاں سے نکل جا اور چلتے چلتے کہہ ناپاک مجھے کوئی چھوئے نہ. اسے اپنی اوقات یاد نہیں. ہماری اوقات یہ ہے جب سمے تھانے دعا کرنے آ جائے نا اب اچھا ہو گیا نا تو کیڑے کس کے نکالا؟ مسیح کی ساتھ کا انکار کر رہا ہے. اگر یہ نبی ہوتا تو بھائی جب تو معاشرے کے اندر نہیں تھا, جب تو جا کے دھکے کھا رہا تھا بیابانوں میں جھوٹے ٹکڑے کھا رہا تھا, تو ترستا تھا اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے, اپنے بیوی بچوں کو دیکھنے کے لیے ترستا تھا, تب میرے آقا کا رحم تجھ پر ہوا اور تجھے اس نے کہا جا اپنے خون سے چھو جا. اب تو اپنے ضیافت کے اندر بیٹھ کے اگر یہ نبی ہوتا تو آپ دیکھیے اس جو تو نہ منہ سے کہہ رہے سارے یہی کام نے ایماندار بڑے تو چیمپئن ہو گیا بڑے بیٹھے گئے
शमौन कोड़ी यीशु के साथ ही बैठा था। असी भी कई बार पादरी, बिशप, फादर, बड़े बड़े स्कॉलर बैठे ये सुना हो तो दावा करने में तो ये दूसरे नहीं जाते। तो जब हम दूसरों को हेड डाउन कर रहे होते ना तो एक्चुअल इस दूसरे में इनकार कर रहे होते खुद दबा। अब वो कहता अगर ये जानता कि औरत कौन है तो तुम्हें मेरे साथ ने कहा कर ये खाना या शमौन तुम्हें पाँव धोए पानी दिया। लेकिन जब से ये खातून आई है अपनी आंखों से अपने बालों से मेरे पाँव पूछ रही है, लेकिन किसी की जरूरत है, किसी की जरूरत मेरा आका जिसको कहे तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा उसे जहन्नम का वारिस करार दे। तो बोल तू छो और मेरी बेटी को तू बोल छो तो आपने के हाथ ही जुड़े हैं तो ही बोल दो। किसी की जरूरत है मेरा आका कहे जा तू मेरे साथ फिरदौस में होगा और उसको कोई उठ कर कहे नहीं ये जहन्नम में जाएगा, जिसको मेरा आका कह दे वो हो जाता है क्योंकि उसके बंद किए को कोई, उसके बंद किए को कोई और उसके खोले को कोई, जिसको वो कह दे वही होता है। उसने उसका दूध से कहा जा इसके गुनाह माफ हुए कर तेरी क्या औकात है कर। मैं जमीन और आसमान का खोल इख्तियार रखता हूं, मेरा आका के पास जमीन और आसमान का खोल इख्तियार है। दुनिया के अंदर किसी के पास नहीं है जमीन का इख्तियार आसमान का इख्तियार, क्योंकि आपने फरमाया जमीन और आसमान का खोल इख्तियार आप थल्ले ही रहने चाहिए ताकि बरकत ना मिले। जमीन और आसमान का खोल इख्तियार, जमीन का भी खोल इख्तियार आसमान का भी कौन इख्तियार, आसमानी मखलूकात का भी कौन इख्तियार, फरिश्तों का कौन इख्तियार, 24 बुजुर्गों का कौन इख्तियार, 4 जानदारों का कौन इख्तियार, हवाओं का कौन इख्तियार, समंदरों का कौन इख्तियार, नदियों का कौन इख्तियार, दरख्तों का कौन इख्तियार, दुनिया के सर्रे सर्रे का कुल इख्तियार। पसीना आया जना ये हक लाल दा कलाम सुनो, जिन्हों जिन्हों पसीना मेरे घरों आ रहे हो ना देखे ना तू अपने खून पसीने भी खाएगा। लिखे ना नहीं लिखा के मैं अपने को पढ़न लगा कि जेड़ा जेड़ा कलाम सुनते आया बोलेगा उन्हें पसीना आएगा तो बड़ी बरकत मिलेगी, बरकता पे बरकता मिलेगी। और पक्के ना बंद करवा लिया जे तुहानू पसीना आए बोल के पसीना लेगा बोल के। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा तेरे जिसके गुनाह बहुत है, सारे के सारे क्या हुए, बुलंद आवाज से सारे के सारे क्या हुए। और आगे पता क्या फरमाया, इंजील की खुशखबरी जहां जहां सुनाई जाएगी इस औरत का भी जिक्र किया जाएगा जिसको तू प्रोस्टिट्यूट कह रहा है, जिसको तू फाशा कह रहा है, जिसको तू बदकार कह रहा है, जिसको तू गुनहगार कह रहा है। ले मैंने इसके गुनाह ऐसे मुआफ किए हैं, जहां मेरी मसलूबियत का जिक्र होगा वहां इस औरत का भी जिक्र होगा। यह है खुदा का बेटा यीशु, अपने बराबर बैठा देता है गुनहगारों को। तो क्या छड़ो आमीन है। साडी औकात तो नहीं सी, हम आज उसका नाम ले रहे हैं, साडी औकात भी नहीं नाम है, लेकिन वो अपने बराबर बैठाता है। किनको? पादरियों को, बिशपों को, फादरों को, क्लर्जी लोग को, किसको किसको। और जिक्र खैर किसका कर रहा है कि तू उसको प्रोस्टिट्यूट कह रहा है, बदकार, फाशा, बाजारी औरत कह रहा है ना, जिस्म फरोश औरत कह रहा है ना, तू उस पर इल्जाम लगा रहा ना, तू उसको ऊपर बुरा भला इसको कह रहा ना। लेकिन सुन, जहां जहां इंजील सुनाई जाएगी वहां वहां इसका जिक्र किया जाएगा। कि आज बारिका जितनी जोर से औरत जिक्र कर रहे हैं ना सीधी। सो इसका मतलब है गुनहगारों के बगैर इंजील पूरी नहीं हो रही, क्योंकि वो आया ही इसलिए
ابن आदम खोए हुओं को ढूंढने और बिशप साहब क्या देने आया है? नजात देने आया है। वो इसलिए आया कि गुनहगारों को नजात दे। ये है बाइबल का मैसेज। जब ये सब कुछ हो रहा था, सारा सिलसिला खत्म हुआ, तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, शाम हो गई थी, रात हो गई थी, और जम्मे गफीर बाहर भी है, अंदर भी है। अब देखिए, एक ताजा पादरी कलाम सुनाना है, ना कुछ त्योहार ना निकालना, बात मेरे कट्ठे हो गए सीधी में पैर की धूले बराबर भी नहीं। अगर वो इतने आगे खड़े तो फिर भी होएगा। बताते चलो, देखो मैं खुदावंद यीशु मसीह के पैर में कितना लगता है जर्रा धूल दा, ओदी औकात मेरे तो बड़ी है, ओदी औकात मेरे तो बड़ी है। अगर तुम अज खुदा दे खादम ने सुनन आ गए जिहदी औकात ही कोई नहीं, ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਬੋਲ ਛੱਡੋ, ਬੋਲ ਛੱਡੋ, ਬੋਲ ਛੱਡੋ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਦੇ। ਉਹ ਪਹਾੜਗੰਜ ਵਾਲਿਓ ਬੋਲ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਬੋਲ ਛੱਡੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੋਲ ਛੱਡੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਬੋਲਦੀ ਛੱਡੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। साथ दोगे तो बोलेंगे, जो पादरी पे अंजन करेगा तो भी अंजन करेंगे, पादरी का अंजन करेगा कहना आइए रूल कुदस आ गया, तो ना कहना अंजन रूल कुदस आ गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਦੇ ਮॉडल ਤੁਸੀਂ सामने देखो, मैं बोलना चाहता बोलिए होंगे, मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा। खुदावंद यीशु मसीह जहां खड़े होते हैं वहां मजमे लग जाते हैं। कैसे मजमे लगते हैं? कितने हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग मसीह की पैरवी कर रहे हैं। अब सुनिएगा, लाजर अंदर है, शमौन कोड़ी भी अंदर है, और जिस औरत को प्रोस्टिट्यूट कहा गया वो भी अंदर है। जियाफत खत्म होने वाली है, रात बहुत हो चुकी है, पूरा बैतनिया लोगों से भरा हुआ है जो यीशु को देखने आए और लाजर को देखने आए। अब जब सारा कुछ भरा हुआ है तो आखिर में हुआ क्या? हुआ ये, शाम हो गई है, सूरज ढल चुका है, लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं, मीटिंग बर्खास्त हो चुकी है, आका भी सो गए, और सुबह सवेरे वो उठे, बेदार हुए, शायद दुआ में गुजारी। कई पादरियों ने कहा कि लिखे ही नहीं सुनते, भाई नहीं लिखा तो बेहतर है दुआ ही गुजार देते, ये भी नहीं लिखे वैसे, लेकिन जैसे भी खुदावंद ने गुजारी, चाहे रात दुआ में गुजारी, जैसे भी गुजारी, सुबह उठे और सुबह आपने अपना सफर करना शुरू किया यरूशलेम। जैसे अब यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं तो एक जम्मे कफीर, एक बड़ा मोब, एक बड़ा क्राउड आपके पीछे चल रहा है। और पीछे चल क्यों रहा है? इसलिए कि आका को देखे। पीछे चल क्यों रहा है? लाजर को देखे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं। और यरूशलेम कहा जाता है चंद मील के फासले पे, कोई 8 कहता है, कोई 7 कहता है, सो पैदल ही जा रहे हैं। रास्ते में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्द को पहले बता दिया था, मेरे लिए गधे के बच्चे की तैयारी करो। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, हुआ ये कि जब यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर दाखिल होने वाले थे तो आपको गधी के बच्चे पर सवार, जैसे गधी के बच्चे पर सवार किया गया तो आवाजें आना शुरू हो गई, शोर शुरू हो गया। लोगों ने क्या किया? लोग तो यीशु को देखने के लिए आए हुए थे, और मैंने बताया पूरी दुनिया से यहूदी इसलिए इकट्ठे हुए थे कि वो हफ्ता ईद फसा का था, और फसा मनाने के लिए लोग दूर दराज से आए थे। जैसे हमारे मुसलमान भाइयों के मजहब के अंदर, अहले इस्लाम के अंदर हज मुकद्दम और मुकद्दस फरीज़ा है, और उस हज को अदा करने के लिए तमाम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस गरज से मक्का मुअज़्ज़मा में जाते हैं ताकि हज का फरीज़ा अंजाम दे सके। चाहे किसी कौम से है, किसी नस्ल से है, किसी रंग से है, किसी मजहब से है, वो सारे के सारे वहां पर जाते हैं। यहूदी भी यही किया करते थे। उस जमाना में यहूदियों की भी ईद फसा हज ही के बराबर थी, और वो अपने उसके मुताबिक फरीज़ा अंजाम देने के लिए तमाम दुनिया से इकट्ठे हुए थे। और खुदावंद यीशु ने 4 दिन के मुद्दे को बंद कर दिया। ना तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, जब मरथा और मरियम ने कहा, जब मैसेज आया उसे तू अजीब लगता है वो, और तुम्हारा जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। आका ने याद है
مولا نے میرے خداوند نے کیا کہا؟ یہ بیماری کرو خدا دا راج کراچی والے ہو، یہ بیماری خدا کے، یہ بیماری خدا کے جلال کے لیے ہے، اور جلال کیوں ظاہر کیا؟ 4 دن قبر کے اندر رہنے دیا تاکہ یہودیوں کی آنکھیں کھل جائے کہ میں اس کو اس لیے رکھا تاکہ آپ پر ثابت کر دو، تاکہ آپ پر خدا کے جلال کو ظاہر کر دو کہ میں صرف مسیحا ہی نہیں، میں صرف مسیح ہی نہیں بلکہ خدا بھی، صرف مسیح نہیں، صرف میں مسیح نہیں، کیا ہوں؟ پھر بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جب یہ سارا کچھ ہوا، لوگ آ رہے ہیں اور یہودی یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، کوئی شاخیں نکال رہا ہے، کوئی کھجوروں کی ڈالیاں نکال رہا ہے، کوئی کھجور تو بڑی اونچی ہے کیونکہ اس وقت جھونپڑیاں لوگوں نے بنائی تھی، کھینچ کر لائے، اور جیسے آ رہے تھے تو وہاں پر یہودیوں کا ٹولہ تھا، یہودیوں کا مجمع لگا ہوا تھا، ٹولہ تھا، علماء مشائخ بیٹھے ہوئے تھے، جو حج کی جو اس زمانے کا جو چیزیں پھنسا ہے، میں نے بتایا حج جیسے ہمارے اسلام کو صحیح کہتے ہیں، ویسے ہی ایک کمیٹی تھی اور وہ سین ہنڈرڈ کی کمیٹی وہاں پر بیٹھی ہے، تو دیکھ رہی ہے یہ ہو کیا رہا ہے۔ ان میں سے جو بڑا چیف تھا، ہائی پریسٹ تھا، ہائی پریسٹ نے اٹھ کر کہا تم سے تو کچھ بن نہیں پڑتا، تم سے تو کچھ بن نہیں پڑتا، دیکھو جہاں اس کا، تم سے کچھ بن نہیں پڑتا، دیکھو جہاں اس کا پیرو ہو گیا۔ اور پھر آخر میں لکھا ہے کہ باتیں کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو پرووک کر رہے ہیں، لوگوں کو اکسا رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں مارو ان کے اس کی پیروی نہ کرو، کھجوروں کی ڈالیاں نہ اٹھاؤ، اپنی پوشاکیں نہ اٹھاؤ، کیونکہ تم سے تو کچھ بن نہیں پڑتا، دیکھو جہاں اس کا پیرو ہو گیا۔ اب کتنے مسیح کے پیچھے چلے، تھوڑی دیر کے بعد یہ نہیں نا کہہ رہے تھے مبارک ہے وہ جو سہا کے گیا ہوا وا، مبارک ہے وہ جو، مبارک ہے وہ جو ہوشنا، ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پہ آتا ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر جب یہ وہ کہہ رہے تھے تو ایک بڑا سردار آیا اور آ کر آقا کے سامنے سینہ تار دیتا، ایسی پوجا کر رہے ہیں، لڑے اوقات میں لگے۔ آج بھی بہت سی دنیا کے ایسے، ہمارے پاکستان کے اندر بھی بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اور یہ جتنے دعویٰ کرتے ہیں نا ایسے فلاں ڈھیلے کا، یہ سارے مخالف مسیح آ کے مسیح کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، ان سے کہہ چپ ہو جا۔ کہا کس نے کہا؟ ربی نے، ہاں کہا کون تھا وہ؟ یہودی۔ اور یہودیوں سن لو کان کھول کے، میرے آقا کی ذات کے سامنے کھڑے ہوئے ہو، اس ذات کے سامنے تو 24 بزرگ بھی سجدے میں گئے، اس ذات کے سامنے تو سرافیم بھی سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس ذات کے سامنے تو کروبیم بھی سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس ذات کے سامنے تو ہر گھٹنا جھک جاتا ہے۔ تیری مقام کی ہے کہ آقا نے سامنے آنے کے ان سے کہہ چپ ہو جائے، ان سے کہہ چپ ہو جائے۔ میرے آقا کیا کرانا ہے؟ آپ نے فرمایا سن یہودی، اگر آج یہ چپ ہو گئے اگر یہ چپ رہے تو کیا چلا اٹھیں گے، کیا چلا اٹھیں گے؟ اگر یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ آج بہت سے پتھر ایسے تھے جن کو کوئی زبان نہیں تھی، جن کی کوئی اوقات نہیں تھی، جن کی کوئی
साथ रही थी, जिनको कोई पूछता नहीं था। मेरे आका का उस साया पड़ा, मेरे आका की नजरें करम हुए। तो आज आप देख लीजिए, आज आप बुलंद आवाज से उसका नाम लेते हैं जो खुदा में से खुदा है, जो ये कहता है मैं पाप में से निकला और दुनिया में आया हो, और जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि मैं और बाप, मैं और बाप, मैं और बाप, मैं और बाप एक है। मैं बाप में से निकला और आया हो, और उसने फरमाया ऐ बाप तू मुझ में है। आपने फरमाया, आपने फरमाया ऐ बाप तू मुझ में है। जरा बुलंद आवाज से, तू मुझ में है, तू मुझ में है, और मैं तुझसे दुआ करता हूँ जिनको मैंने आवाज दी है इन पत्थरों को, ये हम में हो। ऐ बाप तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ, मैं मिन्नत करता हूँ ये हम में हो। पत्थरों को उठाकर सीने से लगा दी, सिर्फ जुबान नहीं बची, सिर्फ जुबान नहीं बची, बल्कि कहा अब जब तुम बोलोगे, अब जब तुम बोलोगे तो लंगड़े भी चलेंगे, अब जब तुम बोलोगे तो लोगों के अंदर शिफा की कुदरत भी होगी, क्योंकि बोलने वाले, बोलने वाले बोलने वाले बोलने में हाथ आके देखिए, आप में से बहुत से ऐसे हैं जो पत्थर बने हुए थे, लेकिन खुदा के बेटे यीशु मसीह के भाइयों का हुक्म है, लेकिन खुदा के बेटे यीशु मसीह ने आपको जुबान बख्शी है, मेरी प्रियो मेरी बेटियों, क्योंकि बोलने वाली आप नहीं बल्कि कौन बोलते हैं? आप जो वो पीछे है, जरा बुलंद आवाज से हाथ खड़े करके बोलिए, बोलने वाले कौन होते हैं, आप या खुदा का रूह? अगले अगले स्क्रीन को अगले के हाथ खड़ा चुके, पिछले स्क्रीन को पीछे। बोलने वाले आप होते हैं या खुदा का रूह? बोलने वाले आप हैं या खुदा का रूह? हम तो पत्थर थे, हम तो बेवजूद थे, हमारा तो कोई वजूद नहीं था, हमें तो कोई पूछने वाला नहीं था, हमें घर में से पूछने वाला कोई नहीं था, लेकिन खुदा ने हम पर ऐसा रहम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यहूदियों ने कहा इनसे क्या खामोश हो जाए। आज मसीहियों आपकी जुबानें भी बंद करवाई जाती है, आज मसीहियों आपकी जुबानें भी बंद करवाई जाती है। जब आप यीशु को खुदा कहते हैं तो लोग कहते हैं खामोश हो जाओ। जब आप कहते हैं कि मसीह सलीब पर रोआ, जब आप कहते हैं कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो लोग क्या कहते हैं कुफर है ये है ही नहीं बात, खामोश हो जाओ। जब आप कहते हैं कि खुदा बाप बेटा और रूह कुछ को हम मानते हैं, लोग कहते हैं खामोश हो जाओ। जब हम कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम है, खुदा का सच्चा कलाम है, खुदा का लारेब कलाम है, खुदा का लाफानी खुदा का लाफानी कलाम है, खुदा का लासानी कलाम है, खुदा का ला मुबद्दर कलाम है, खुदा का ला खता कलाम है। जब हम ये कहते हैं लोगों को तो लोग कहते हैं चुप हो जाए, ये बाइबल बदल गई है, आपकी बाइबल तब्दील है। आपका खुदावंद जिसको आप यीशु मसीह नासरी खुदावंद कहते हैं, वो एक आम नबी है, वो एक पारसा है। बहुत से मसीही भी आज ऐसा ही ईमान रखना शुरू हो गए। हमारे चर्चिस के अंदर ये ईमान घुस आया है। हमें क्यों खामोश करवाया जाता है, हमारी जुबानें क्यों
पाबंद की जाती है, कभी हम पर जुल्म किया जाता है, कभी हम पर ज्यादती की जाती है, कभी हमें परसिक्यूट किया जाता है, लेकिन मैं आज आपको अल एलानिया बता दूं, आज अल एलानिया बता दूं, आप वो लोग हैं जिनके ऊपर प्रेशर भी आता है, जिनके ऊपर मजहब की छाप भी लगती है, जिनकी बाइबल को भी रद्द किया जाता है, जिनके यीशु को खुदा हम मानते हैं तो कहा जाता है कुफर है, लेकिन आप हर चीज को सह लेते हैं और पापांगे तोकल एक ही बात कहते हैं, मेरा जीना भी मसीह है, मेरा मरना भी मसीह है। कौन है जो मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? आप एक ही बात कहते हैं और आपकी जुबान से सिर्फ एक बात निकलती है। जब लोग कहते हैं चुप हो जाए, आपकी बाइबल बदल गई है। आप एक ही बात कहते हैं, घास सूख जाएगी और फूल कुमला जाएगा, पर हमारे खुदा का कलाम, हमारे खुदा का कलाम, हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। हम एक ही बात कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कोई आम नबी नहीं बल्कि नबी से बड़ा है, और वो नबी से बड़ा है क्या? वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है, और सिर्फ खुदा का बेटा यीशु नहीं बल्कि वो खुदा है, क्योंकि खुदा ने उसे इतना सरबुलंद किया कि उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुके, ना वो आसमानियों का हो, ना वो फरिश्तों का हो, ना वो 24 बुजुर्गों का हो, ना वो करूबीम का हो, ना वो सराफीम का हो, ना वो मुलाइक का हो, ना कोई भी आसमान पर है उसका हो, वो भी मेरे आका के आगे झुके। जमीन के घुटने और फर्दो बशर के घुटने उसके आगे झुके, जानवरों के घुटने उसके आगे झुके, हवाएं उसके आगे झुके, नदियां उसके आगे झुके, सजदा उसे करे, हर जुबान फिर इकरार क्या करे कि यीशु ही। और हम क्या कहते हैं? जिनके दोनों हाथ सलामत है, बुलंद आवाज से और बुलंद हाथ करके कहिए। जब हमें लोग कहते हैं यीशु नबी है, हम क्या कहते हैं? नहीं, यीशु सिर्फ नबी नहीं बल्कि यीशु ही, यीशु ही, यीशु ही, यीशु ही खुदा। हमें चुप करना नहीं, हम खून का हर कतरा, 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 हम खून का हर कतरा हंस हंस के बहा देंगे। दिल उससे मुनव्वर है, एहसान ये पारा है। अहले पहाड़गंज, अहले कराची, बुलंद आवाज से कहिए, इंजील को फैलाना, इंजील को फैलाना। जिनके हाथों में है जरा बुलंद कर लीजिए, इंजील को फैलाना, इंजील को फैलाना, ये काम हमारा है। हमें चुप तो कराओ, उन्हें जितना सताया गया वो और बढ़ते। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो गिव अप कर जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, मैं आपको बताऊं, सिवाय यीशु के कोई और हमें नजर ही नहीं आता। कह सकते सिवाय यीशु के, ना आसमान पर, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे है ये एक बात। यहूदी के कहते हैं इनसे क्या है, ਤੁਹਾਡੀ औकात देखो यहूदी, इनसे क्या है, चुप हो जाए, इनसे क्या है, चुप हो जाए। होएंगे चुप? मसीहियों पाकिस्तान में रहते हुए क्या आप चुप होंगे? क्या कहेंगे? इस तो के भी निकल जा, क्या कहेंगे? कहेंगे क्या? हम खून का हर कतरा, नहीं स्वाद आया कराची वाले हो, हम खून का हर कतरा, हम खून का हर कतरा, दिल उससे मुनव्वर है, एहसान ये भरा है। और अहले कराची इंजील को फैलाना, इनसे क्या चुप हो जाए। आत्मा ने कहा ये रोटी की खड़े होकर ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਰੂਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਯਿਸੂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਗਾ, हर शय यीशु बहाल कर देगा। ईमान रखते हैं कि जब वो
2000 साल पहले वो यरूशलेम के अंदर था, अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, थोड़ी पाक साफ होते थे। यहूदियों ने रद्द किया ना उसको, क्या आप उसे रद्द करते हैं? आज 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 इबादत में वो यहाँ मौजूद है, आज वो यहाँ मौजूद है, यहाँ चल फिर रहे हैं, और अगर वो यहाँ मौजूद है तो फिर बहुत साफ आपकी जिंदगी हो गया नहीं हो गया? Now is the time